Guys, araw na naman ang linggo. Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok. Shoutout pala kay ano no, kay Juno Campo, idol. Thank you. Sa anak mo kay Sherwin at saka si Darwin Campo. Maraming salamat sa inyo. Lahat ng mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood kay VGLs TV. So guys, samahan niyo ako. Let's go! Yellow-legged. Ilan taon na to, boss? 18 months? 18 months? 18 months old. Anong linyada nito, boss? Yellow-legged hats. Yellow-legged hats. Hats, guys. Quality. Magkano naman to, boss? Magkano to? 4.5. Lahat yan nadala nyo? Tingko 4.5. Yellow-legged hats. 4.5. Quality, guys. Quality. So guys, so 4.5 Sierra Busto, isa lang may-ari nito. Guwapo. Quality. Black-legged. Kuya, pag-abante ka po. 4.5 to guys ha. 5 yung dala niya. 4.5 din to. Tig 1 year na may gate to guys. Isa oh. 4.5 din to guys. Quality yung dala nila. Napaka quality. Yan. Quality. 4.5. Sayang. 4.5 din to guys, no? Tigo 1 year may git na to. Pulet guys, oh, pulet. Oh, pulet po. Isa lang yung, ano dyan, hit. Anong ano nito, boss? Anong linyada nito, boss? Yung ano, ay, Bloodline nito, boss? SBR na pumpkin. SBR pumpkin? Oh, yung black. Tapos, yung bulik, jen. Tapos yung isa, McLean Thrasher, yung hats. Ah, yung puti. Tapos yung isa naman, yung puti, Golden Boy Sweater by White Kelsen. Magkano naman isa nito, boss? Ha? Magkano isa nito? 500 lang. 500 lang. So, mura na. 500 lang. Mga babae. Iba-iba yung linyada nila, guys. Magaganda, oh. Quality. Quality talaga, guys. Kita-kita nyo naman. Okay, boss, thank you. So guys, oh. 3.5 yung isa nito. 3.5 daw isa. Basta ng mga linyada nito ba? Ayan, ano, Silver gray. Silver gray daw to guys, oh. Mga ilang buwan pa lang to ba? 11 months. 3.5. Yellow-legged guys. Mga sariling wing band. 3.5 ang dami.
Yan guys, oh. Day 5 din to guys, ha. Isa lang yung may-ari nito. Quality rin guys, quality. White legged gold. 3.5 din daw yan guys. Mga wing band yan, ha. Yan, white legged guys, oh. 3.5 daw yan, 3.5. Isa lang may-ari nito guys. Binabae siya guys na alimbuyugin. 3.5. Yan, 3.5 din to guys. Isa lang may-ari. Yung babae na yan, hindi ko alam kung magkano yan. Hindi ko na itanong doon sa babae, no. Ito lang yung tinanong ko dito sa mga manok nilang 3.5. $1.5 to mga idol, no. Palisayin. Medium size. 1.5 lang yan. Binabay. Magkano to, boss? Magkano yan? Ayun yung mayari. Magkano yan? 2.3 daw guys, so ayan. 2.3 binabay. Bukain katawan niya, magkatawan niya. 2.3. 3.5 daw to idol. White legged. Ito pa. 3,000 ito, 3,000. Mga Boston yung lahi nito, Boston. White choco. Kano kaya to? Saan yung may-ari nito? Gano yun, boy? Hindi nga sa kanya. Resuin mo. 11 months old. White choco, white bear brand. 2,000 ako. 2,000 raw. 2,000 daw. Patrick Antonio. Ay, Patrick Antonio. 2,000 daw guys. $2,000 yan. Mulik. 2,000.